Oras Central Zone. Ini ing PTV. Balitang Kapampangan. Balabalaw siya ing pamagsiguro na ning Department of Agriculture alila malugi reng sablang ortelano keng kayagnan a pamagtinda keng tsa 20 pesos balang kilo a abyas. Patunay aketi, personal ng bisitang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang popay NFA Administrator Larry Lacson reng ortelano keng Syudad Malolos keng Bulacan. Anting sinapakno kasi reng warehouse na ning NFA ka rin. Anya, semantalanan do reng traders saliwan do reng pale ka rin keng bagsak presyo. Anyang nilabas sa Domingo, inumpisa na ning NFA ing pamagparakal kareng trucks. Bang mas may palagwaya ing pamagkwa kareng pale, ibat kareng ortelano. 5,000 saku rareng abyas. Reng mapalyari rang ikana keng NFA warehouse keng San Ildefonso, Bulacan. Keng 2028, target da ang makapagdagdag lapang 800,000 metric tons capacity kareng sablang NFA warehouse. Pinirma na ng Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ing batas abag padagdag bed capacity keng Philippine General Hospital o PGH. Agpang keng Republic Act number 12210. Ibat keng dating 1,334 beds, mitas na iting 2,200 bed capacity. Bukod keng dagdag akama, pag-utos na mo naman ning batas may upgrade la. Reng pasilidad at serbisyong medikal na ning ospital. Bang mi bagya iti keng bayo kapasidad na niti. Aktibo yang mekyabe ing Clark Development Corporation keng peka mo munang pamagselebra keng Ease of Doing Business Month. Bang masiguro la, reng malagwa at masalese a serbisyo publiko. Bang mamya suporta kaniti, mekyabe ya ing CDC keng Nationwide Frontline Service Inspections penimuna na ning Anti-Red Tape Authority o ARTA. Depat da iti keng Business One-Stop Shop na ning CDC. In-inspection dala mo naman na ring visibility na ning karelang Citizens Charter. Pamagproseso kareng transaksyon. Professionalismo da ring karelang empleados. Ampo pa ing availability na ning karelang digital services. Ing aktibidad, depat de keng pamagtakiki keng guidelines sa linuwal na ning ARTA. Kambeya keng pamagselebra keng Ease of Doing Business Month ngening Mayo. Oren po, reng balita, kaya nga Manong Siswan, ngening kayo rasan. Para kaya nga liwa pang updates, i-follow you po kaya kaming social media platforms. Yaku po yung kaya kong talasuyo. Arlo Kiermotas, para kaya Pambansang TV, naning Bayong Pilipinas. Dakal pong salamat. Maya pa oras, Labuan, Kapampangan.